किताब का नाम है अत-तनवीर फी मौलद सिराज मुनीर। इस किताब में हजरत सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो उनसे नकल करदा एक हदीस मुबारका, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ ले गए और हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दरदा तो अमर अंसारी के घर चलते हैं। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ आवरी का कोई खास मकसद है? फरमाया हाँ खास मकसद है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना, मिलाद की महफिल में आना, यहाँ पर बैठना और हुब्बे रसूल और इश्क रसूल बैठकर तसव्वुर मदीना करके हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी एज एक मोमिन और मुसलमान होने के नाते मनाना, इसकी बरकत क्या है, फजीलत क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इसकी मकबूलियत क्या है, इस वाक़या से आपको ये सबक हासिल होगा। मोहतरम अल्लाह के महबूब नबी हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर हजरत आमर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। जब हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी वहां पर होती है, हजूर अलैहिस्सलाम उनके मकान के बाहर ठहर गए। आगे से हजरत आमर अंसारी की आवाज आ रही थी, हजूर अलैहिस्सलाम बाहर ही ठहर गए और हजूर अलैहिस्सलाम गोश मुबारक लगाकर हजरत आमिर अंसारी की उस गुफ्तगू को समाप्त करने लगे जो आमिर अंसारी ने दीगर हजूर के सहाबा इकराम को घर में बुलाकर जमा करके गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। अब बात इंतहाई काबिल तवज्जो है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर ठहर गए, हजरत आमिर अंसारी सहाबा इकराम से मुखातब हैं और जानते हैं क्या कह रहे थे? इकराम से पूछ रहे थे कि ऐ मेरे दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि पीर के दिन की, सोमवार के दिन की क्या फजीलत है? कुछ ही बोलो ना, सुभान अल्लाह। क्या तुम जानते हो पीर के दिन की, सोमवार के दिन की क्या फजीलत है, इसकी क्या बरकत है, इसकी क्या अहमियत है? अगर तुम जानते हो तो इजहार करो, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। वल्लाहि बिइज्जतिका व जलालिक, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, वो कहते हैं कि पीर के दिन की फजीलत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अल्लाह के हुजूर इस दिन के नसीब होने पर जितना शुक्र किया जाए कम है। इसलिए कि इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी इस दिन हुई है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर जब हजरत अपने आमिर अंसारी अपने गुलाम की ये बात सुनी तो हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मैं पास खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि हजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। हजूर अलैहिस्सलाम की चेहरे की मुस्कुराहटें जो थी वो इजा होने लगी, तो मैं जान गया कि हजूर भी तायीद फरमा रहे। इसी असना के अंदर हजरत आमिर अंसारी के बेटे जिनका नाम था अमर बिन आमिर अंसारी, उनकी नजर पड़ गई कि वो काली कमली वाला जिसका तज़किरा अंदर हो रहा है, दूसरे लफ्जों में कह लें कि जिनका मिलाद अंदर मनाया जा रहा है, वो हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। इतनी उम्र थी, जाकर कहने लगे अब्बा जी, जिस काली कमली वाले महबूब की बातें कर रहे हैं वो हुजूर तो बाहर तशरीफ ला चुके हैं, वो हुजूर तो बाहर तशरीफ ला चुके हैं। इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर एक और नुक्ता यहाँ बयान किया, कहा कि ये नहीं हो सकता कि हजूर तशरीफ लाए हों और हजरत आमिर अंसारी को मालूम ना हो। खुशबुएं बताती हैं कि आप आते हैं। आप फरमाते हैं कि वो सिर्फ कलाम इसलिए जारी किए हुए थे कि जो मैं कह रहा हूँ हजूर जब तशरीफ लाएंगे तो इसकी तायीद फरमा देंगे। तो जब अमर बिन आमिर अंसारी आपका बेटा बताता है, आप जाते हैं हजूर का इस्तकबाल करके हजूर अलैहिस्सलाम को अपने उस हुजरा खाना में लाते हैं और हजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा हुए, आपकी जलवा गरी हुई, हजूर अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई। यहाँ सबसे पहली बात मैं ये अर्ज कर दूँ कि चूँकि हुजूर का मिलाद हो रहा था तो सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मिलाद को देकर खुशी का इजहार किया। फिर हजरत आमिर अंसारी दस्त बस्त अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मैंने अर्ज किया आपने समात किया, या रसूलुल्लाह ये तो इरशाद फरमा दें क्या जो कुछ मैंने अर्ज किया ये दुरुस्त है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। अब सुने मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाद सुनो, हजूर के गुलामों शमा रिसालत के परवानों सुनो। जब हजरत आमिर अंसारी ये कह रहे थे कि पीर के दिन की फजीलत जानते हो कि पीर के दिन की फजीलत क्या है, इसका मकाम और मर्तबा अज़मत और शान क्या है, तब अल्लाह के महबूब नबी की वहां पर जलवागरी हो गई थी। आमिर अंसारी खुशबुए मुस्तफ़ा से जान चुके थे कि काली कमली वाले तशरीफ ला चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, रसूलों के ताजदार आ चुके हैं, खातमुन नबीयीन के मनसब के हामिल तशरीफ ला चुके हैं। ताइदन हजूर अलैहिस्सलाम से जब सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह जो कुछ मैंने अर्ज किया क्या मैंने दुरुस्त कहा है? अब हजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब देने से पहले उल्टा सवाल कर दिया। उनका जवाब देने से पहले हजूर ने सवाल कर दिया, पूछा कि आमिर अंसारी सोमवार के दिन की, पीर के दिन की फजीलतें बयान कर रहे थे, क्या ये जानते हो कि मुझे अल्लाह ने सोमवार के दिन पैदा किया क्यों है? जिस चीज को आइए सुभान अल्लाह कह रहे थे।
فرمایا کہ کیا یہ جانتے ہو کہ مجھے سوموار کے دن اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ کے فضیلت والا دن جمعرات بھی ہے، سلطان الایام جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جمعہ کے دن کی اگر فضیلتیں بیان کی جائیں گھنٹوں لگ جائیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ میرا کوئی بھی امتی غریب ہے، اگر وہ مالی قلت کی وجہ سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جا کر حاضری نہیں دے سکتا، جمعہ کے دن اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نماز جمعہ ادا کر لے، فرمایا اس کو کامل حج کا ثواب عطا ہوگا۔ تو پھر بھی فضیلت حضور علیہ السلام کی ولادت باصادق پیر کے دن ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود سوال کیا، انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کو امی بابی ہمارے والدین پر قربان جائیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بھی ارشاد فرما دیں کہ پیر کے دن آپ کی جلوہ گری کیوں ہوئی، کیوں حضور علیہ السلام تو آپ کو اللہ رب العزت نے دن ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور دین محتشم حضور کے غلاموں شمع رسالت کے فرمانوں بات بڑی لطیف ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں یہ تو پڑھ چکے ہو کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو دنوں میں پیدا فرمایا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ سورہ یونس کے اندر۔ تو بہرحال میں اختصار کرتا چلوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو جو سوموار کا دن تھا، جو پیر کا دن تھا، اس پیر کے دن اللہ رب العزت نے اس زمین پر، اس دھرتی پر اشجار کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا اور اجناس کو پیدا کیا کہ جن کو انسان کھاتا ہے، یعنی گندم ہے، مکئی ہے، جو ہے، اور جتنے بھی فروٹ ہیں، جتنے بھی ثمرات ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن پیدا کیا۔ حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے مومنو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ پیر کے دن اللہ رب العزت نے ساری اجناس کو پیدا کیا، اس لیے کہ اس اجناس کے ذریعے انسان کی جان بچتی ہے۔ بس اللہ نے پسند کیا اور اسی چیز کو اللہ نے چاہا کہ جس چیز کے ذریعے انسان کی جان بچتی ہے بھی سوموار کو پیدا کیے گئے، اور جس کے ذریعے انسان کا ایمان بچے گا اس محمد کو بھی سوموار کے دن پیدا کیا گیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، نعرہ رسالت۔